I will do
Ya benar ya, objektif. Jadi kita the purpose we learn about narrative facts. The first one is the definition atau definisi dan purpose, and the second is type of genre structure, and the third is language feature. Second, please visual read this slide. Definition of narrative text. Narrative text is the type of text that tells a chronological story in the past tense. Narrative text tells an imaginary story or a modified true story and is arranged into a sequence of events that occur in the past. Okay, thank you, set 100 for you. Narrative text is type of a text and tell a chronological story in the past. Itu udah di garis bawah di pausannya. Sebuah cerita, kejadian cerita yang terjadi di masa lampau, ya. Dan narrative text ini menceritakan sebuah imajinasi yang dimodifikasi oleh cerita yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi definisi dari narrative text adalah tersebut. Jadi tolong dipahami lagi bahwasanya narrative text adalah in the past, correct. And the next is purpose. Please, Hannah, to show the read. Narrative text purpose. The aim of narrative text is to entertain the readers through the amusing story. Okay, 100 for you. To entertain. Artinya apa? Menghibur si pembaca. Jadi tujuan itu sebenarnya dari kok. Tujuannya adalah untuk menghibur si pembaca supaya apa? Supaya lebih terhibur. Kadang kalau kita baca tuh agak boring ya. Jadi tujuan narrative text itu. And di sini ada types of narrative text, ya. Banyak sekali. Yang kalian tahu minimal ada berapa? Sebutkan juga salah satunya. Fabel. Betul. Terus apa lagi? Romance. Good job. And next? Fairy tale. Horror. Science fiction. Nah, di sini ada beberapa types of the narrative text. Number one is fairy tale. You know what the fairy tales? Peri. Dunia tentang peri gitu ya. Jadi kalau di Google maksudnya fairy tale ya. Oke. Terus ada mysteries. Mysteries ini adalah cerita tentang detektif. Kalau misalnya kalian nonton cerita detektif Conan, nah ini masuknya ke genre-nya mysteries. Terus ada science fiction. Science fiction itu sebenarnya kayak apa? Coba sebutin. Science fiction tuh Marvel. Marvel, good job. Anyone? Marvel bisa. Itu Miss ya animasi Albert Einstein. Oh iya benar, bisa. Itu dalam skrip science fiction ya. Terus di sini ada romance. Romance itu cerita tentang percintaan ya. Terus ada horror stories. Siapa yang suka horror stories? Why you like those horror stories? Seru ya, soalnya ada adrenalinnya tuh, rasa takutnya itu jadi penasaran. Terus ada adventure stories. Di sini tentang petualangan. Kalau adventure stories, coba contohin cerita satu judul aja tentang adventure stories. My Dream, My Adventure. Bukan. Itu acara ya itu sebenarnya ya? Iya Miss. Ini Miss, itu Miss. Apa sih namanya? Yang adventurous tuh Jumanji, Miss. Jumanji, ya masuk juga. Sama ini siapa tuh? Anime apa? Yang si Luffy, si Luffy? One Piece. One Piece, iya One Piece juga masuk loh ini adventure stories. Iya, si Luffy, sama lagi sih. One Piece, astagfirullah. Terus ini ada Fable, Fable itu cerita hewan ya. Karakter tuh tentang hewan. Terus ada Folklores ya. Folklores itu dibagi menjadi 3 ternyata teman-teman. Jadi kalau myth, legend sama folktale itu
Nih, kalau legend itu menceritakan asal muasal. Misalnya nih, contohnya kalau di Kuningan itu Gunung Cibulan. Gunung Ciremai. Nah, Gunung Ciremai, Cibulan itu masih ke legend. Tapi kalau folktale cerita rakyat di Kuningan apa? Sampurnya Ada Miss, Gunung Tangkuban Perahu asli Miss. apa? Gunung Tangkuban Perahu. Ya, Bang Rahu, nah itu masuk bisa masuk ke legend, bisa masuk ke folktale. Oke, udah masuk ke part. Sekarang genre structure. Genre structure itu apa sih? Ya. Oke, the first one is orientation. Apa itu orientation? Please read the book. Oh my God. May I? Yeah, sure. Because my glasses at my home. Why? I forgot. Over that. Okay, it's okay. Please. read. Orientation is the opening part of a narrative text story. This part introduces the characters in the story and the setting of the story, which includes the setting of place, time, atmosphere, and social condition or setting. Oke, good job Teguh. Jadi di orientation, biasanya kalau di bagian orientation itu biasanya adalah opening part pembukaan yang berisikan biasanya apa? Peran tokoh, karakter, terus juga suasana gitu ya. Misalnya di cerita Malin Kundang menceritakan Once Upon a Time, nah itu maksudnya ke orientation. Terus pengenalan tokohnya si Malin Kundang itu anak yang seperti apa sih? Terus juga atmosfer. Jadi atmosfer itu sama apa sih yang membedakan atmosfer? What is different atmosphere with the setting place? The setting of place apa? Kalau atmosfer itu suasana Miss, jadi ada tegang, terus apa sih takut kayak gitu. Kalau setting place itu kan tempatnya Miss. Contohnya seperti apa? Kalau di ceritanya kayak gimana? Contohnya si tikus lihat harimau di hutan. Nah, jadi setting of place-nya di hutan kan. Nah, terus kalau misalnya atmosfernya kan tikus kalau lihat singa itu atau harimau itu takut, berarti atmosfernya. Iya benar. Good job the 100 for you. Jadi gini ya guys, perbedaan dari setting place and the atmosphere. So the next is complication. Ya, complication is the section contains the problems that occur in the story. In a more detail, complication is divided into 3 parts, namely the first one is rise in action. Rise in action is what is it? Problems begin to emerge. Jadi kalau misalnya di rise in action ini adalah awal permulaan sebuah masalah terjadi gitu ya. Terus ada klimaks. Klimaks ini adalah titik di mana semua masalah itu terjadi gitu ya. And the last is falling action. The tension is of the problem begins to decrease and begins to find the resolution. Jadi kalau misalnya di falling action ini akhirnya si tokoh sudah menemukan solusinya, menemukan titik terang dari sebuah problem di cerita tersebut. Gitu ya guys. Terus next is resolution. Nopal please, could you read? These sections contains the resolution or ending of a narrative text story. A story can end with a happy ending, a sad ending, or a cliffhanger ending. Cliffhanger-nya ending itu apa? Hanger tuh ini Apa? Miss, gantungan. Ya, ending apa? Ending artinya apa? Cliffhanger. Menggantung. Ya, ending yang menggantung. Jadi kalau di resolution ini part di mana sebuah teks sudah menemukan endingnya, baik itu ending or apa? Happy ending, sad ending, atau ending yang menggantung atau cliffhanger ending. Kalian biasanya kalau cerita lebih seneng yang ending mana? Dari artinya itu. Happy ending. Tapi suka sebel ya kalau misalnya cliffhanger ya. Jangan Ya. ada endingnya Miss. Aku brutal ending Miss. Brutal ending berarti sad ending dong.
Enggak, jadi kalau sad ending kan itu kayak yang tokoh utamanya mati ya. Nah, kalau brutal ending itu si tokoh lawannya atau antagonisnya itu matinya brutal. Berarti maksudnya ke happy ending kalau ke ininya Iya. protagonis ya? Wah, serem ya gitu ya. Emang genre apa yang kamu suka? Thriller, Miss. Kayak psikopat. Big Mouth. Enggak, itu Kalau beda. thriller, hati-hati ya, ada batasan umur untuk bacanya. Bis, kita Ya. udah 18. Oh iya benar. Apa-apa. Tapi jangan sering-sering ya, tolong dipantau ya. And the next is reorientation ya. The last part of the narrative text structure usually contains a conclusion or moral message or moral value ya, or change in the character at the end of the story. This reorientation, is optional because it does not always have to be present in the narrative text. Jadi di reorientation ini adalah sebenarnya part yang tidak terlalu wajib dalam narrative text gitu ya. Soalnya biasanya di reorientation ini berisi tentang conclusion-nya, kesimpulan dari cerita tersebut sama moral value. Moral value, you know the moral value? Amanat, good job, amanat dan pesan-pesan yang harus kita terima gitu ya. Atau biasanya perubahan karakter yang tadinya karakter protagonis menjadi karakter antagonis ataupun sebaliknya. Jadi reorientation itu ya. Nah, di sini ada language feature of narrative text. Of course, yang tadi sudah dibilang gitu ya, past gitu ya, always, and we use the past sentence, simple past tense ya. Please could you read the text sini? Once upon a time, in a small village, there lived a kind, generous old man. One day, Axel was walking through the forest. He stumbled upon a giant's forest. Amazed, he sighed closer. Past tense dari live. He was walking. Yang menggambarkan kalau peristiwa itu sudah terjadi. Ya benar banget. Jadi kalau misalnya Miss minta kalian buat please you analyze the text about the simple past tense. Jadi kalian sudah bisa membedakan gitu yang mana simple past tense. Biasanya berangkat ide atau yang tadinya kepemilikan gitu ya yang jadi was. Jadi kalian pelajari itu ya. Jadi simple past tense itu udah pasti ciri utamanya adalah simple past tense. And the second is adverb of time. Do you know the adverb of time? Adverb. Betul. Jadi adverb of time antara lain adalah contohnya ya, biasanya menggambarkan sebuah waktu misalnya today, yesterday, one day, tomorrow, last year, or later. For the example like this, early one morning, Sarah decided to go for a jog in the park. As she jogged, the sun began to rise, casting a golden glow over the trees. Later that day, she met her friends for lunch and shared her morning adventure with them. Jadi menggambarkan situasi tempat gitu ya, misalnya early on morning. Contohnya artinya apa? Early one morning. Early one morning. Artinya apa? Lagi pagi buta. Ya, pagi-pagi buta, si Sarah itu pengen pergi ke park gitu. Untuk apa? Untuk jogging gitu. Jadi bentar lagi baterai mau habis ya? Bentar ya. Di sini ada adjective. Adjective itu apa? Kata sifat, betul banget. Kata yang digunakan untuk mendeskripsikan noun atau kata benda atau pronoun atau kata ganti gitu ya. Yang biasa juga disebut berupa orang, tempat, hewan, benda, warna, gaul atau konsep
Let's skip. To analyze about what is the genre and the genre structure and the language feature. Okay? Okay. So please attention. This is a story about Malin Kundang. Itu kalau teman-temannya dikoreksi nanti kita koreksi bareng-bareng about this video gitu ya. Udah dibuka tugasnya? Nah, udah oke. Oke, the first one. What is the title about this story? Malin Kundang. Malin Kundang, good job. Terus the second is what is the characteristic about the Malin Kundang, si Malin? Kenapa tuh bahasa Inggrisnya? Miss, Oh ya, kenapa tuh? Miss ini yang nomor 1 seperti jawabnya Malin Kundang bukan Malin. Naik lagi, Miss. Iya, Benar iya, tidak, Mas? nggak apa-apa, berani aja. Oke, this is the third is what the setting in the place. Apa settingnya? Dari Village. village, especially in di dekat pantai, tempat di daerah kayak tadi Sumatera, West Sumatera Barat. Oke, ada yang Oh, Miss Barat itu West. West Barat, kan West Jawa Barat. Kalau yang misalnya nggak pakai Sumatera, namanya sama aja ya. Middle Sumatera. Middle. Ada, Miss. Emang ada, Miss. Siapa? Ganti. Oke, tadi nomor berapa? Nomor 3 tadi ya? Nomor 4. Please, apa ya? Oh ya, the climax the story apa ini? Klimaksnya? Itu si Malin Kundangnya pergi ke apa ya, naik perahu ke pulau lain, terus dari kaya ke durhaka. Oke. Itu jawaban di sini dia. Benar, klimaksnya situ ya. Oke. Terus the last is what the moral value you get the story. Moral durhaka. Don't be Rude. rude, betul. Don't be rebel, don't be rude. Ada yang jawabnya protokol orang tua nggak ada? Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa deh. Kalau yang bahasa Inggrisnya mau bisa kan? Bentuknya jawabnya deh. Polanya polite. Jangan merantau. Iya. Jangan merantau. Nggak apa-apa merantau mah, yang penting mah balik lagi atas yang jauh ke orang tua. Miss, kalau udah kaya jangan sombong, bisa nggak, Miss? Ya bisa jangan kalau udah kaya jangan sombong. Harus ingat orang tua. Oke, Bisa plus. kita tuh merantau emang nggak boleh kan? Kita dari udah kayak Nah, itu mah balik lagi ke orangnya, tentu nggak apa-apa. Kan kalau misalnya Malin Kundang nggak merantau berarti Malin Kundang nggak durhaka. Berarti kalau Ya kalau nggak nikah, berarti jangan nikah. Dalam Miss, situ gua mau tanya. okay. It's all about this meeting. So I want to ask you, what do you get about this material? Please raise your hand. What do you get about this material? Miss, Okay, Hannah. in this material we learn about narrative text and the key language features. Good job, benar banget. Jadi itu kita belajar narrative text sekaligus belajar grammar ya. Ya, Iya. Itu kenapa ketawa-tawa? Masih dengan Malin Kundang. Oh, kondom. juga sama ternyata kita semua Miss. Ya udah, oh ya. Thank you, class. I hope you stay healthy and stay happy. Ya. Habis ini mapelnya siapa? Kita break dulu. Oh iya benar ya, jam istirahat ya. Miss kita bukan kuliah. Yuk.